Good morning and welcome to International Church Guadalajara. Buenos días y bienvenidos a International Church Guadalajara. We are in week 11 of our online services. Estamos en nuestra 11ª semana de reuniones en línea. We're excited about what God has been doing these past few weeks. Estamos emocionados de lo que Dios ha estado haciendo esta semana. And we are thankful that you have been able to worship the Lord with us. Y agradecemos que has podido adorar al Señor con nosotros. This is a very special week for Sandra and myself. Es una semana especial para Sandra y yo. On Friday, we celebrated 38 years of marriage together. El viernes celebramos 38 años de matrimonio. Glorious marriage. Glorioso matrimonio. It's been an incredible journey, and we want to thank the Lord for our time together. Ha sido una jornada increíble y queremos darle gracias a Dios por nuestro tiempo juntos. And we are looking forward to many more years together and many more years serving you as your pastors. Y esperamos muchos más años juntos y como sus pastores. Amen. Amén. Amen. Hey, listen, I also wanted to just give you a heads up. Un recordatorio. We have a very special announcement that we're going to be making this week about a special offer that we are giving to International Church people. Esta semana tendremos un anuncio con una oferta especial para la iglesia. It's a free inscription to Right Now Media. Es una inscripción gratis a Right Now Media. You'll be able to respond to our email or WhatsApp, and we'll send you the link. Podrás responder a nuestro email o WhatsApp y te enviaremos el link. Right Now Media is the Netflix of Christian broadcasting. Right Now Media es como en Netflix, pero en cristiano. Over 20,000 programs, teachings in English and several thousand in Spanish. Hay miles de programas y enseñanzas en inglés y algunos miles en español también. And they're adding to their catalog on a weekly Y basis. siguen aumentando. They have some great teaching for marriage. Tienen buena enseñanza para matrimonios. They have great teachings for parenting, for singles. Para padres, para solteros. Great financial teachers there. También hay maestros de economía. As well as some great children's programming. Y programas para niños. And so keep your eye out this week or keep your ear tuned. We're going to be sending that out as quickly as possible sometime this week. Así es que ojo porque se los enviaremos esta semana. Amen. Amén. Well, listen, we're in week number 6 of our Infinitely More series. Estamos en nuestra semana número 6 de nuestra serie Infinitamente Más. Next week is number 7, and it's Pentecost Sunday. Y la semana que entra es la última, el día de Pentecostés. And listen, I want to encourage you to read the book of Acts this week. Les animo que lean el libro de Hechos esta semana. It is the blueprint for the church. Es el plan para la iglesia. Es el plano para la iglesia. It's got some great instruction there, and listen, we are the 21st century church. Nosotros somos la iglesia del siglo XXI. But God's plan for us is laid out in the book of Acts. Pero el plan de Dios para nosotros lo podemos ver en el libro de Hechos. And so we're going to be learning today about the Holy Spirit. Hoy veremos acerca del Espíritu Santo. And we're believing God that next week, right there in your living room or your bedroom or from wherever you may be watching, Y le creemos a Dios que la semana que entra de donde tú estés, that He is going to baptize you in His Holy Spirit. Dios te bautizará en su Espíritu Santo. And so we're very excited about the teaching today and what God has for us next week. Estamos emocionados de la enseñanza de hoy y lo que Dios tiene por venir. So let's look at our
series text, and then we'll pray. Veamos nuestro texto. De la serie. Dice la palabra de Dios. The Word of God says, Ephesians chapter 3, verse 20, now all glory to God, who is able through his mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask or think. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Infinitely more. Infinitamente más. Let's pray. Oremos. Father, we come in Jesus' name. Padre, venimos en el nombre de Lord, we thank you for this beautiful day that you've given us to worship que nos you. has dado para adorarte. And we pray, Father, that you would anoint your word Te today, pedimos, Señor, que unjas tu palabra, that you would open up our understanding. que abras nuestro entendimiento. Lord, help us to see infinitely more. Ayúdanos a ver infinitamente más. Help us to receive infinitely more of your word and your truth. Ayúdanos a recibir infinitamente más de tu palabra y de tu verdad. Father, have your way in our lives today. Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas hoy. Bless your church. Bendice a tu iglesia. You know every need, Tú conoces toda necesidad and you are more than able to meet every need. y más que puedes suplir toda necesidad. And so we give you all the praise and glory Te in damos Jesus' toda la name. gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. For the last 5 weeks, we've been following in the footsteps of Jesus. Hemos estado siguiendo en los pasos de Cristo. From the calling of his disciples to the cross. Desde el llamar a sus discípulos hasta la cruz. From the working of miracles to the building of his church. Del obrar milagros al edificar su iglesia. To the promise of the Holy Spirit being poured out upon the church. A la promesa del Espíritu Santo siendo derramada sobre la iglesia. Just as the new birth is only the beginning for new believers, Así como el nuevo nacimiento es solo el principio para los nuevos creyentes, the coming of the Holy Spirit was only the beginning for the church. la venida del Espíritu Santo era solo el principio para la iglesia. So we want to take a closer look at the promise, Veamos más acerca la promesa, at the person, la persona and the work of the Holy Spirit in the life of the believer. y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Last week we saw how Jesus came to lay the spiritual foundation La semana pasada vimos cómo Jesucristo puso el fundamento so that he could build his church. para poder edificar su iglesia. And he also came to advance the kingdom of God throughout the earth. Y también vino a avanzar el reino de Dios a través de la tierra. But for this to happen, Jesus knew that it would take an army of believers. Pero para que esto sucediera, Cristo sabía que tomaría una armada de creyentes. Believers who are committed to the call Creyentes comprometidos al llamado and who are also spiritually equipped to fulfill the mission of the church. y espiritualmente equipados para cumplir la misión de la iglesia. And this is why Jesus said, Y por eso Cristo dijo, I'm going away, but the Holy Spirit is coming to take my place. yo me voy, pero el Espíritu Santo viene a tomar mi lugar. You see, the Holy Spirit is the Father's promise to his children. El Espíritu Santo es la promesa de Dios, del Padre para sus hijos. And we know that God is no respecter of Y persons. sabemos que para Dios no hay favoritismo. Jesus declared, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Cristo declaró, pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. And you will be my witnesses in Judea, in Jerusalem, Judea, Samaria, unto the uttermost parts of the earth. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. This is the promise of the Holy Spirit. Esta es la promesa del Espíritu And this Santo. verse tells us why we need the Holy Spirit. Y este versículo nos dice por qué necesitamos al Espíritu Santo. So that the early church could be an effective witness for Jesus Christ. Para que la primera iglesia pueda ser un testigo efectivo de Jesucristo. And just as much as they needed the Holy Spirit to be effective, Y así como ellos necesitaban al Espíritu Santo para ser efectivos, the 21st century church needs God's power to be an effective witness.
La iglesia del siglo XXI necesita ese mismo poder de Dios para ser un testigo And this efectivo. is why the promise of the Holy Spirit is still available to everyone today. Y por eso es que la promesa del Espíritu Santo está disponible para todo creyente hoy. The Holy Spirit doesn't have an age limit. El Espíritu Santo no trata con solo un límite de edad. You know, I remember going to an amusement park when my kids were little. Recuerdo que fuimos a un parque cuando mis hijos eran chicos. And there were certain rides the kids had to stand against the wall and to be measured. Y al entrar, medían a los niños para ver si eran grandes suficientes And para if they subirse. weren't a certain height or a certain age, they couldn't get on the ride. Y si no llegaban a la medida, no podían subirse en el juego. God doesn't use that measurement. Pero Dios no usa esa medida. The Holy Spirit is looking for a vessel. El Espíritu Santo está buscando una vasija. You know, for 2 years we traveled throughout Spain doing Holy Spirit conferences. Por 2 años viajamos en España haciendo conferencias del Espíritu Santo. And during those conferences, we saw children as young as 5 and 6 years old being baptized in the Holy Spirit. Y durante ese tiempo vimos a niños de 5 o 6 años siendo bautizados por el Espíritu Santo. You know, my mother was 73 years old when she gave her life to Jesus. Mi mamá tenía 73 años cuando entregó su vida a And Cristo. she's with the Lord now. Y ya está con el Señor. But when she was 75 years old, she was baptized in the Holy Spirit. Pero cuando tenía 75 años fue bautizada en el Espíritu So Santo. there is no age limit. No hay límite de edad. God's just looking for a vessel. Dios solo busca una vasija. He's raising up an army. Está levantando una armada. And just before his ascension, Y poco antes de ascender al Padre, Jesus gave these instructions to his followers. Jesucristo dio estas instrucciones a sus seguidores. He said, "Go and make disciples of all nations and baptize them." Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles. This was the assignment that Jesus gave to the first century church. Esta fue la misión que Cristo le dio a la primera iglesia. But it's still the will of God for the 21st century church. Pero aún es la voluntad de Dios para la iglesia del siglo XXI. Remember, the church is made up of those who are called out. Recordemos que la iglesia está compuesta de los que han sido llamados fuera. And God has called us out of darkness Y Dios nos ha llamado fuera de la oscuridad to shine the light of Jesus Christ to the nations. para brillar la luz de Jesucristo a las naciones. But it's only the Holy Spirit who breathes life and purpose into the church. Pero es solo el Espíritu Santo que sopla vida y propósito a la iglesia. He empowers us to carry out the call Él nos empodera para poder llevar a cabo el llamado, so that we can accomplish the perfect will of God on the earth. para poder cumplir la voluntad perfecta de Dios aquí en la tierra. Amen. Amén. You see, the kingdom of God is not a future cosmic reality. El reino de Dios no es una realidad cósmica futura. It's not something way out there that we can't get a hold of. No es algo muy allá que no podemos The alcanzar. kingdom of God is a here and a now reality. El reino de Dios es una realidad de aquí y ahora. When Christ was born, Cuando Cristo nació, heaven's gift of grace and truth came down to us to show us exactly what the kingdom of God looks like. el regalo de los cielos de gracia y verdad bajó para mostrarnos cómo era el reino de Dios. And when Jesus penetrated the heavens during his ascension back to the Father, Y cuando Jesucristo atravesó los cielos volviendo al Padre, 10 days later on the day of Pentecost, 10 días después, en el día de Pentecostés, the heavens opened up and the Spirit of God came down upon the church. los cielos se volvieron a abrir y el Espíritu Santo bajó sobre la It iglesia. filled the upper room where the disciples were gathered. Llenó el aposento alto donde estaban esperándole los discípulos. It's the Spirit of God that gave birth to the church. Es el Espíritu de Dios que dio nacimiento a la iglesia. And it's the same Holy Spirit who empowers
empowers the church to advance God's kingdom throughout the earth. Y es el mismo Espíritu Santo que empodera a la iglesia a avanzar el reino de Dios sobre la tierra. Luke chapter 3 gives us the account of Jesus' baptism in water. Lucas 3 nos muestra el bautismo de Cristo en agua. Remember, John was at the Jordan River baptizing people who had repented. Recordemos que Juan estaba en el río Jordán bautizando a los que se habían arrepentido. And Jesus went there to fulfill Scripture and be baptized. Y Cristo fue a cumplir profecía y ser bautizado. And when he did, the heavens opened up and the Holy Spirit came upon him. Y cuando lo hizo, se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo sobre él. He was baptized in the Holy Spirit. Fue bautizado en el Espíritu Santo. Luke chapter 4 verses 1 and 2 tells us that Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness where for 40 days he was tempted by the devil. Lucas 4 nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. 40 days in the wilderness. 40 días en el desierto. So we see that the earthly ministry of Jesus began the moment he was filled with the Holy Spirit. Vemos que el ministerio terrenal de Jesucristo inició en el momento en que fue lleno del Espíritu Before Santo. that moment, he worked no miracles. Antes de eso no obró milagros. But when the Holy Spirit came upon him, Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, the Spirit of God led him into the wilderness el Espíritu Santo lo llevó al desierto, where he was tempted for 40 days and 40 donde nights. fue tentado 40 días y noches. Jesus was tempted by the devil in every way that you and I have been or will be tempted by the devil. Jesucristo fue tentado por el diablo en toda manera en que nosotros hemos sido o alguna vez seremos tentados por el diablo. In every way. De toda manera. And he won the victory over every temptation and every sin. Y él ganó la victoria sobre toda tentación y pecado. He did that so that you and I can resist the devil and live in victory over sin in our lives. Lo hizo para que nosotros podamos resistir al diablo y vivir en victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Thank you, Jesus. Gracias, Cristo. We must understand this. Debemos entender esto. The Christian life is a divine calling and a ministry. La vida cristiana es un llamado divino y un ministerio. You see, God sees us as ministers of the gospel. Dios nos ve como ministerios del evangelio. And like Jesus, our calling and our ministry will be tested. Y como Cristo, nuestro llamado y nuestro ministerio serán probados. If anyone has ever told you that being a Christian was easy, Si alguien te dijo que ser cristiano es fácil, they were not being truthful with you, no estaban siendo sinceros. or they haven't been a Christian very long. O no eran cristianos por mucho tiempo. You see, being a Christian requires infinitely more than you or I have available in our human bodies. Ser cristiano requiere más de lo que nosotros podemos hacer en nuestro propio cuerpo. Jesus was God in the flesh, Jesucristo era Dios en la carne. yet he didn't begin his ministry until he received the fullness of the Holy Spirit. Pero no empezó, no inició su ministerio hasta que fue lleno del Espíritu Santo. So how much more do you and I need this same empowerment to be able to love like Jesus? Cuanto más tú y yo necesitamos ese mismo empoderamiento para poder amar como To Cristo, be able to live like Jesus? para poder vivir como Cristo, To be able to do the things that Jesus said that we would do to build his church? para poder hacer las cosas que Cristo dijo que haríamos para edificar su iglesia. After his baptism, Jesus went into the wilderness full of the Holy Spirit. Después de su bautismo, Cristo fue al desierto lleno del Espíritu Santo. And after 40 days of being tempted by the devil, Y después de ser tentado por 40 días, Luke 4 tells us that Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit.
En Lucas 4 nos dice que Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. For 40 days, Jesus fasted and lived in isolation. Por 40 días Jesucristo He fasted, you know, ayunó y vivió aislado. almost in quarantine like we've been these past few weeks. Haz de cuenta en cuarentena como nosotros. But during that time, the Spirit of God sustained him. Pero durante ese tiempo el Espíritu de Dios lo mantuvo. And he overcame every temptation that the devil threw at him. Y superó todas las tentaciones que el diablo le echó. God allowed Jesus to be tempted. Jesucristo permitió que Dios permitió que Cristo fuera tentado. He allowed it so that we too, through his strength, can overcome every temptation of the enemy. Lo permitió para que nosotros también, a través de su fuerza, su fortaleza, podamos también superar las tentaciones. Amen. Amén. In Luke chapter 4, verse 18, Jesus declared, En Lucas 4:18, Cristo declaró, he said, "The Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free." En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me. Cristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, He has anointed me." me ha ungido. The Spirit of the Lord is God's anointing for the church. El Espíritu del Señor es la unción de Dios para la iglesia. It was God's divine empowerment that enabled Jesus to do his will. Fue el empoderamiento de Dios que facilitó a Jesucristo para hacer su voluntad. And just as Jesus hasn't changed, Y así como Cristo no ha cambiado, the Holy Spirit hasn't changed. el Espíritu Santo no ha cambiado. You and I, we need God's anointing in our lives. Tú y yo necesitamos la unción de Dios en nuestras vidas. We need to be filled with the Holy Spirit Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo so that we too can do the will of God. para también poder hacer la voluntad de Dios. On several occasions, Jesus spoke to his disciples about the coming of the Holy Spirit. En varias ocasiones, Cristo habló a sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo. He was preparing them to know who the Holy Spirit is. Los estaba preparando para saber quién era el Espíritu Santo. He wanted them to know how the Holy Spirit operates in our lives Quería que supieran cómo opera el Espíritu Santo en nuestras vidas. so that we can produce infinitely more than we could ever ask or think to be possible. Para producir infinitamente más de lo que pudiéramos pensar o creer posible. Who is the Holy Spirit? ¿Quién es el Espíritu Santo? You know, today there's a lot of misunderstanding about the person and the work of the Holy Spirit in the church and in the life of the Christian. Hoy hay muchos malentendidos acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo en la iglesia y en los creyentes. Depending on the church that you've attended in the past and your own personal experiences. Dependiendo en tu trasfondo religioso y tus experiencias pasadas, You know, you may have formed your own opinion about who the Holy Spirit is. puede que hayas formado tu propia opinión sobre quién el Espíritu Santo es And about why he came upon the church on the day of Pentecost. y por qué vino sobre la iglesia ese domingo de Pentecostés. But it's not our opinion that matters. Pero no es nuestra opinión la que importa, It's what does the Word of God say? es
¿Qué dice la palabra de Dios? What does the Word of God teach us about the person and the work of the Holy Spirit? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la persona del Espíritu Santo? Maybe you're hearing about the Holy Spirit for the very first time today. Tal vez estás escuchando acerca del Espíritu Santo por primera vez hoy. In John 7, Jesus spoke to a large crowd of people who were gathered at a religious celebration. En Juan 7, Cristo habló a una multitud de personas reunidas para una celebración. He said, "Let anyone who is thirsty come to me and drink. Y dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them." Que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. And John added in verse 39, Y Juan agregó en el versículo 39, "By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive." con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Jesus said the Holy Spirit is for anyone who is thirsty and for everyone who believes in him. Cristo dijo que el Espíritu Santo es para todo que tenga sed y para cualquiera que crea en él. When the Spirit of God comes upon you, the Word of God says, Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, la palabra dice, rivers of living water will flow from the depths of your heart. que brotarán ríos de agua viva de dentro de tu corazón. There's another translation that says, from your inner man, Hay otra traducción que dice de tu interior, where the Spirit of God is. donde se encuentra el Espíritu de Dios. So in verse 39, John clarifies what Jesus was saying to the crowd. En el versículo 39, Juan clarifica lo que estaba tratando de decir Cristo a la gente. Living water is the Holy Spirit. Agua viva es el Espíritu Santo. The same Spirit that Jesus said was coming. El mismo Espíritu quien Cristo había dicho que venía. The Spirit that was coming upon the church after Jesus returned to the Father. El Espíritu que vendría sobre la iglesia después de que Cristo volviera al Padre. So wherever you are in your faith journey, En donde te encuentres en tu jornada my de fe, hope for you this morning is to help you better understand who the Holy Spirit is, mi esperanza es poder ayudarte a entender quién es el Espíritu Santo, why he came, and how he impacts our y lives. cómo impacta nuestras vidas. Jesus said in John 16, "It's best for you that I go away." Cristo dijo en Juan 15, es mejor para ustedes que yo me vaya. Because if I don't, the advocate, the Holy Spirit, won't come. Porque si no lo hago, el abogado, el Espíritu Santo, no podrá venir. If I do go away, then I will send him to you. Pero si me voy, entonces se los podré enviar. Jesus told the disciples that he was going to send them an advocate or the advocate in his place. Cristo le dijo a los discípulos que les enviaría un abogado en su lugar. The advocate is our helper. El abogado es nuestro ayudante He is also our guide and our leader. y también nuestro guía y nuestro líder. And as difficult as it was for the disciples to hear that Jesus was going away, Y tan difícil como era para los discípulos The Holy escuchar de que Cristo se iba, the Holy Spirit could not come unless he did. el Espíritu Santo no podía venir hasta que Él se fuera. Jesus was fully God and fully man. Cristo era plenamente Dios y plenamente hombre, But in his human form, he had limitations. pero en su forma humana tenía limitaciones. He knew that the Spirit of God was not limited. Él sabía que el Espíritu de Dios no estaba limitado. He could be
in many people in many places at one time. Él podría estar en muchas personas y muchos lugares a la misma vez. He could move literally across the entire world, impacting people on an individual level. Él podría moverse a través de la tierra impactando a personas personalmente. And Jesus wanted his disciples to know that one like him was coming. Y Cristo quería que sus discípulos supieran que uno como Él vendría. Not just to live amongst them, No solo para vivir con ellos, but to live in them. pero para vivir en ellos. The Apostle Paul said, our bodies are the temples of God, El apóstol Pablo dijo que nuestros cuerpos son el templo de Dios. and that the Holy Spirit lives in us. Que el Espíritu Santo vive en nosotros. The presence and the power of God that has come to dwell in us. La presencia y el poder de Dios que ha venido a vivir en nosotros. This is the same Holy Spirit that Jesus was talking about. Este es el mismo Espíritu Santo del que hablaba Cristo. So one, we know the Holy Spirit is a person. Uno, sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Jesus spoke to the disciples of someone just like him. Cristo le habló a sus discípulos acerca de alguien que era como Él. He would come in Jesus' place to be with the church until Jesus returned. Vendría en el lugar de Jesucristo para estar con la iglesia hasta que vuelva Cristo. John 14, verse 17 says, He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world cannot receive him because it isn't looking for him and doesn't recognize him. But you know him because he lives with you now and later will be in you. En Juan 14, 17 dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. The Holy Spirit is not some cosmic force. El Espíritu Santo no es una fuerza cósmica. He's not a feeling or an emotion. No es un sentimiento ni una emoción. The Holy Spirit is a person. El Espíritu Santo es una persona. He can impact us in a personal way. Nos puede impactar personalmente. He's not human, No es humano, but he is divine. es divino. But he demonstrates human attributes. Pero demuestra atributos humanos. He has emotions. Tiene emociones. We know that he can be grieved. Sabemos que puede ser afligido. He communicates with others. Se comunica con otros. And he also expresses a will. Y también expresa su voluntad. Remember, Jesus is speaking to the church. Recordemos que Cristo está hablándole a la He's iglesia. speaking to the believer. Está hablándole al creyente. He's speaking to you this morning. Te está hablando a ti esta mañana. And he's making some very clear distinctions about the Holy Spirit. Está haciendo distinciones claras acerca del Espíritu Santo. One, Jesus describes the Holy Spirit using the personal pronoun him. Jesucristo describe al Espíritu Santo usando el pronombre personal Él. He doesn't say it or this feeling. Él no dice eso o ese sentimiento. The Holy Spirit is the third person of the Trinity. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. And he can express himself in many ways, Y se puede expresar de muchas maneras. like wind and fire, Como viento o fuego. or strong emotion. O gran emoción. That's what we sense many times when we're drawn into a deeper level of worship. Y muchas veces sentimos eso cuando entramos más en adoración. That's the work of the Holy Spirit. Es la obra del Espíritu But the Santo. Holy Spirit is still a person. Pero el Espíritu Santo sigue siendo una persona. Number two, the world or the unbeliever is completely oblivious to the Holy Spirit. Número 2, el mundo o el incrédulo es inadvertido al Espíritu Santo. Jesus said they can't see him and they don't know him.
Cristo dijo que no lo pueden ver ni lo conocen. They don't have a personal relationship with the Holy Spirit. No tienen una relación personal con el Espíritu Santo. Therefore, they cannot see him or know, they can't see the Holy Spirit and they can't know God. No pueden ver al Espíritu Santo y no pueden conocer a Dios. Well, there is one way. Solo de una manera. If the Holy Spirit convicts them of sin, Cuando el Espíritu Santo les trae convicción de pecado, draws them to Jesus, los trae a Jesucristo and reveals truth to their hearts, y les revela verdad a su corazón, then they can know God entonces pueden conocer a and they Dios can know him. y conocer al Espíritu Santo. Jesus said, but you know him. Pero Cristo les dice, pero ustedes lo conocen, He was talking to the disciples. hablándole a los discípulos. He's speaking to believers today. Y hoy le está hablando a creyentes. He says, but you know him Ustedes le conocen because he lives with you. porque vive con ustedes. You see, the moment you surrender your heart to Jesus Christ, El momento en que rindes tu vida a Cristo, the Holy Spirit comes to live with you. el Espíritu Santo viene a vivir contigo. He comes to make his home in your heart. Viene a hacer su hogar en tu corazón. That's what the Bible calls the new birth. Y eso se llama en la Biblia el nacer de nuevo. But Jesus also spoke of a future encounter with the Holy Spirit. Pero Cristo también habló de un encuentro futuro con el Espíritu Santo. Something that was going to happen. Algo que habría de suceder. It's a second work of God's grace. Una segunda obra de gracia de Dios. And this can only happen after he makes his home in your heart. Y esto solo puede suceder después de que Él ha hecho su hogar en tu corazón. Jesus said, and he will be in you. Cristo dijo, y Él estará en ustedes. So at that moment, Jesus was pointing the disciples to the day of Pentecost. En ese momento, Cristo estaba señalando a los discípulos hacia el día de Pentecostés, To a future experience. a una experiencia futura. It's when all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Que fue cuando todos estaban reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, al Espíritu Santo darles la lengua. You see, Pentecost celebrates the birth of the church. Pentecostés celebra el nacimiento de la iglesia. It's the beginning of God's power being unleashed upon the church. Es el principio del soltar de Dios de su poder sobre la The iglesia. disciples were in the upper room waiting for God's promise. Los discípulos estaban en el aposento alto esperando la promesa de Dios And he didn't disappoint them. y no los desilusionó. They were all filled Todos fueron llenos and they all began to speak in other y tongues todos hablaron en otras lenguas, as the Spirit enabled them. como el Espíritu se los facilitó. In John chapter 14, Jesus was preparing the disciples for what was going to happen at Pentecost. En Juan 14, Cristo estaba preparando a los discípulos por lo que habría de suceder en Pentecostés. And after God filled them with the Spirit, their lives were totally transformed. Y después de que Dios los llenó con su espíritu, sus vidas fueron totalmente transformadas. Remember the story of Peter, who only a few weeks earlier to that moment denied Jesus 3 times. Recuerden que Pedro, solo unas semanas antes, había negado a Cristo 3 veces. Out of fear for his own life, he ran from the people. Con temor de su vida, corrió alejándose de la gente. But on the day of Pentecost, Peter stood before a crowd of over 3,000 people proclaiming Jesus as the risen Savior. Pero en el día de Pentecostés, Pedro se puso frente a una multitud de más de 3,000 personas proclamando a Jesucristo como el Señor y Salvador. He didn't run from the people Ya no corrió ni se alejó de la gente out of fear. por temor. He ran to the people.
pero corrió hacia la gente. Because he was full of the Holy Porque Spirit. estaba lleno del Espíritu Santo. Amen. Amen. What a difference the Holy Spirit made in Peter's life. ¿Qué diferencia hizo el Espíritu Santo en la vida de Pedro? That was the work of the Holy Spirit. Esa fue la obra del Espíritu Santo. He was not just with him, No estaba solamente con él, making Christ known to him, haciéndole conocer a Dios, but a Cristo, the Holy Spirit was now in him, pero ahora el Espíritu Santo estaba en él, making Christ known through him. haciendo conocer a Jesucristo a través de él. This is one act of the Holy Spirit that gave an immediate explosion to the growth of the church on the day of Pentecost. Este fue un hecho del Espíritu Santo que dio una explosión al crecimiento de la primera iglesia, ese día de Pentecostés. So the moment that we cross that line of faith, El momento en que nosotros cruzamos esa línea de fe, the moment we make Jesus our Lord and Savior, que hicimos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, the Holy Spirit takes a different role in our lives. el Espíritu Santo toma un rol nuevo en nuestra vida. The Holy Spirit becomes our leader. El Espíritu Santo se convierte en nuestro líder. John 14:17 says, He is the Holy Spirit who leads into all truth. Juan 14:17 dice, Él es el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. You see, the Holy Spirit reveals all of God's truth to us. El Espíritu Santo nos revela toda la verdad de Dios. It doesn't happen all at once, No sucede todo a la vez, but as it happens as we grow in God's grace. pero al seguir creciendo en la gracia de Dios. So the Holy Spirit helps us to grow in the Lord. El Espíritu Santo nos ayuda a crecer en el Señor. He offers guidance and direction Nos ofrece guianza y dirección because He knows the desires and the will of God for each one of us. porque conoce los deseos y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Even when you can't figure it out, Aun cuando tú no sepas qué hacer. the Holy Spirit has already figured it out. El Espíritu Santo lo sabe. When you don't know how to get there, Como cuando no sabes llegar, the Holy Spirit will lead you there. el Espíritu Santo te dirigirá. Because when we're controlled by the Holy Spirit, Porque cuando somos controlados por el Espíritu Santo, He leads us and empowers us to do the things that are pleasing to God. Él nos lleva y nos empodera para hacer las cosas que agradan a Dios. Amen. Amén. So remember in Luke 4, Recordemos en Lucas 4. Jesus was led by the Spirit into the wilderness to face off with the devil. Cristo fue guiado al desierto por el Espíritu Santo para enfrentarse al diablo. Jesus went mano a mano with the devil. Cristo fue mano a mano con el diablo. And the Holy Spirit was with Jesus. Y el Espíritu Santo estaba con Cristo. He strengthened him and He encouraged him. Lo fortaleció y lo animó. And He will strengthen you and encourage you, También a ti te fortalecerá y te animará. regardless of where you might find yourself today. Sin importar en dónde te encuentres. So let's not forget, No olvidemos. we are in an ongoing spiritual battle against the devil. Estamos en una batalla continua contra el diablo. A spiritual battle against the powers of darkness. Una batalla espiritual contra los poderes de la oscuridad. The Apostle Paul said, For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. El apóstol Pablo dijo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. So Paul is describing a very important aspect of the Christian life. Pablo está describiendo un aspecto muy importante de la vida cristiana, He's talking about the spiritual struggle. la batalla espiritual. You and I cannot win this ongoing struggle in our own wisdom or our own strength. Nosotros no podemos ganar esta batalla en nuestra propia sabiduría o fuerza. This is why the Holy Spirit has come.
Por eso ha venido el Espíritu And Santo. this is why we desperately need the Holy Y Spirit. por eso desesperadamente necesitamos al Espíritu He's Santo. come to live inside of us, Ha venido a vivir en nosotros to lead us, para guiarnos and to help us stay in perfect alignment with the will of God. y ayudarnos a seguir alineados con la voluntad de Dios. He's come to free us from sin Ha venido a liberarnos del pecado and to empower us so that we can overcome the devil y empoderarnos para superar al diablo and advance the kingdom of God throughout the earth. y avanzar el reino de Dios a través de la tierra. We may not win every skirmish, Tal vez no ganemos cada escaramuza, but the Holy Spirit is here to pick us up and heal our wounds. pero el Espíritu Santo está aquí para levantarnos y sanar nuestras heridas. He has come to get us ready for the very next confrontation we have with the enemy. Ha venido para prepararnos para el siguiente encuentro con el enemigo. Paul made it clear that we don't live by the standards of this world, Pablo clarificó que no vivimos por el estándar de este mundo, nor do we fight the way the world ni fights. peleamos como lo hace el mundo. He said, for though we live in the world, we do not wage war as the world does. Dijo, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. He said, the weapons that we fight with are not weapons of the world. Él dijo, las armas con que luchamos no son del mundo, On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Amen. Did you hear that? ¿Escuchaste eso? The weapons that we receive from the Holy Spirit, Las armas que recibimos del Espíritu Santo they are divine weapons. son armas divinas, They are powerful weapons, son armas poderosas, strong enough to destroy every stronghold. fuertes para destruir y derribar toda fortaleza. God is raising up a mighty spiritual army, Dios está levantando una armada poderosa espiritual, an army that's made up of ordinary people just like you and me. una armada que consiste de personas comunes como tú y yo. And He has sent the Holy Spirit to be our general. Y ha enviado a su Espíritu Santo para ser nuestro general. He's the one that's been sent to lead us Es el que ha sido enviado para liderarnos. right into battle to destroy every stronghold of the enemy. Ahí a la batalla para derribar fortalezas del enemigo. Jesus said when the Holy Spirit comes, Cristo dijo que cuando viene el Espíritu Santo, He will fill us with power. nos llenará con poder, Power from on high. poder de los cielos. Dunamis is that Greek word for power. La palabra griega es dunamis It means dynamite. y significa dinamita. It means explosive, miracle working power. Poder milagroso explosivo. Jesus said, when He comes, you will receive this kind of power. Cristo dijo que cuando Él venga, el Espíritu Santo, recibirás este tipo de poder So that we can be effective witnesses on the earth. para ser testigos efectivos en la tierra. This is why Jesus said in John 7, Por eso Cristo dijo en Juan 7, out of your belly will flow rivers of living water. de tu interior fluirán ríos de agua viva. He's referring to a spiritual explosion that happens inside of you. Refiriéndose a una explosión espiritual que sucede dentro de ti. An explosion that releases the supernatural abilities or gifts of the Holy Spirit. Una explosión que suelta habilidades sobrenaturales o dones del Espíritu Santo. Now, Paul mentions these gifts in 1 Corinthians chapter 12. Pablo menciona estos dones en 1 Corintios 12. The word of wisdom, Palabra de sabiduría, word of knowledge, palabra de conocimiento, prophecy, profecía, faith, fe, healings, sanidades, miracles, milagros, discernment, discernimiento, tongues and interpretation of tongues. lenguas y interpretación de lenguas. These are the 9 spiritual gifts that are controlled by the Holy Spirit. Estos son los 9 dones espirituales que controla el Espíritu Santo. These gifts are freely given to each one of us who have the Spirit.
Estos dones son libremente dados a cada quien que tiene al Espíritu Santo. And they're given to us according to the will of God. Y nos son dados según la voluntad de Dios. They're given so that we can bless one another, Dados para bendecirnos unos a otros, so that we can effectively build up the church, para efectivamente edificar la iglesia and so that we can manifest the kingdom of God in the earth. y para manifestar el reino de Dios en la tierra. Paul also instructs us not to be ignorant or uninformed of spiritual gifts. Pablo también nos instruye que no seamos ignorantes o que malentendidos acerca de los dones He espirituales. also encourages us to desire the greater gifts given by the Spirit. Y nos anima para que deseemos los dones mayores dados por el Espíritu Santo. So we see spiritual gifts are for the New Testament church. Sabemos que los dones espirituales son para la iglesia del Nuevo Testamento. They didn't pass away when the Holy Spirit came. No se quedaron atrás cuando llegó el Espíritu Santo, They were activated by the Holy sino Spirit. que fueron activados por el Espíritu They Santo. didn't pass away when the last apostle died. No se quedaron atrás cuando murió el último apóstol. They're still needed today. Los necesitamos hoy And we should desire spiritual y gifts. debemos desear dones espirituales. We don't choose our gifts. No elegimos nuestro don. I mean, you can desire to be used by God in a certain way, Puedes desear ser usado por Dios de tal manera, but my gifts, the gifts that God has given to me, they're not more important than the gifts that God has given to you. pero los dones no se comparan. Los míos no son más importantes que los tuyos, Because they all belong to God. porque todos pertenecen a Dios. They're all given by the Holy Spirit to exalt Jesus in the world. Todos son dados por el Espíritu Santo para exaltar a Jesucristo en la tierra. When God uses you or me to manifest a gift, Cuando Dios nos usa a ti o a mí para manifestar un don, it's not to exalt us. no es para exaltarnos a nosotros mismos. That was one of the problems they were having in the New Testament church. Era un problema que habían tenido en ese tiempo. There were people who had received special gifts Había gente que había recibido dones especiales and they were abusing them. y los estaban abusando. This is why Paul wrote the Corinthian letters to deal with this abuse. Por eso Pablo escribió las cartas a los de Corintio para tratar con este abuso. For example, just because someone misuses a gun, Por ejemplo, si alguien mal usa una pistola, you don't ban all guns. no vas a prohibir todas las pistolas. And the same principle applies to the spiritual gifts. Y es el mismo principio con los dones espirituales. You don't stop using the spiritual gifts simply because someone has misused them. No dejas de usar los dones espirituales simplemente porque alguien los mal usó. No, you just need better training and better understanding. No, solo necesitas mejor entrenamiento y entendimiento. And let me just say that when you begin to operate in the spiritual giftings, Cuando empiezas a operar en los dones espirituales, you know, God may give you a word of prophecy, tal vez Dios te dé una palabra de profecía. or should I say the Spirit may prompt the Spirit to give you a word of prophecy. A través del Espíritu Santo. You may miss the mark, Y tal vez falles. but you know, that doesn't mean you stop. Pero no quiere decir que dejas de hacerlo si el Espíritu Santo te lo vuelve a traer. It means that you seek God for guidance and direction, Pero buscas a la dirección de Dios. and you stay sensitive to the Holy Y Spirit. te mantienes sensible al Espíritu Remember, the Santo. Holy Spirit is speaking to the church today. Recuerda que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia hoy. In John chapter 16, Jesus said, "There's so much more I want to tell you, but you can't bear it." En Juan 16, Cristo le dijo a la iglesia, hay mucho más que les quiero decir, pero no pueden soportarlo. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad.
You see, the spiritual gifts didn't flow until after the Holy Spirit came at Pentecost. Los dones del Espíritu no fluyeron hasta después de que vino el Espíritu Santo en ese domingo de Pentecostés. Now we know Jesus operated in all the gifts, Sabemos que Cristo operó en todos los dones, but he had the fullness of the Spirit. pero él tenía la llenura del Espíritu. The spirits are distributed, or the gifts are distributed by the Spirit and operate through the Spirit. Los dones son distribuidos por el Espíritu y operan a través del Espíritu. And it was Paul who wrote the instruction manual on the operation of the gifts. Y fue Pablo que escribió el manual de instrucción acerca de la operación de los dones. And you can read that in 1 Corinthians chapters 12 through 14. Y los puedes leer en 1 Corintios capítulos 12 a 14. God used Paul because Jesus couldn't tell the disciples everything about the Christian life. Dios usó a Pablo porque Cristo no podía decirle a los discípulos todo acerca de la vida cristiana. And this is why the Holy Spirit came and why he's here today, Y por eso vino el Espíritu Santo y está aquí hoy, to lead the church into all truth. para llevar a la iglesia a toda verdad. God's not going to force himself on anyone. Dios no va a forzarse sobre nadie. He's given us a free will to choose. Nos ha dado libre albedrío para elegir. Jesus was led by the Spirit into the wilderness, Cristo fue guiado por el Espíritu al desierto, but he chose to go. pero eligió ir. Jesus chose to obey. Cristo eligió obedecer. And this morning, I want to encourage you to choose Jesus. Y esta mañana te animo a que eliges a Cristo. Let the Holy Spirit have his way in your life. Deja que el Espíritu Santo haga su voluntad en tu vida. Jesus said, if you thirst, come and drink, and rivers of living water will gush from within you. Cristo dijo, si tienes sed, ven y bebe, y ríos de agua viva fluirán de tu interior. Jesus said, all you have to do is come. Cristo dijo, lo que tienes que hacer es venir. If you don't know Jesus, Si no conoces a Cristo, if you've never stepped over that line of faith si no has cruzado esa línea de fe to receive Christ into your heart, para recibir a Cristo en tu corazón, I want to encourage you today. te animo hoy. Don't wait until tomorrow, No esperes hasta mañana, because none of us have the promise of tomorrow, porque nadie tiene la promesa de mañana. nor do we know what tomorrow may hold for us. Ni sabemos lo que traerá el mañana. The Bible says today is the day of salvation. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. So ask Jesus to come in. Pídele a Jesucristo que entre a tu corazón. He's knocking on the door of your heart, Está tocando en la puerta and he wants to come in. y quiere entrar. Maybe today you're away from the Lord and you're not where you know you should be. Tal vez hoy estés alejado del Señor y no estás en donde debes estar. Maybe life as you know it, or maybe your life has been dominated by the spiritual nature or by the sinful nature. Tal vez tu vida ha sido dominada por el pecado. That's the nature that we battle against. Es la lucha con la que luchamos. That's the nature that the devil appeals to. Es a la naturaleza a la cual el diablo trata de influirte. You know, it's possible that you've been taken captive by thoughts in your life. Es posible que estés cautivo por pensamientos en tu vida. Maybe it's something that you're doing that's not the will of God, Tal vez algo que estés haciendo que no agrade a Dios. and the devil has taken you captive. Y Satanás se ha tomado cautivo. Let me tell you that Jesus came to destroy the works of the devil. Pero Cristo vino a destruir las obras del enemigo. Jesus came to set the captives free. Vino a liberar a los cautivos. So give total control to the Holy Spirit in your life today. Dale control total al Espíritu Santo en tu vida. Pray that the Holy Spirit would begin to prepare your heart for what He wants to do.
Ora para que el Espíritu Santo pueda preparar tu corazón para lo que quiere hacer. You know, we're believing God that next week He's going to baptize you in the Holy Spirit. Estamos creyendo a Dios que la semana que entra te bautizará en el Espíritu Santo. And I'm going to talk about that in next week's message. Y hablaremos sobre ello la semana que entra. We know why, or we've learned this week, why we need the Holy Spirit. Hemos visto por qué necesitamos al Espíritu Santo. Who He is and what He does. Quién es y qué hace. But next week, I want to look at the fulfillment of the promise. Pero la semana que entra queremos ver el cumplimiento de la promesa And what occurred in the lives of the disciples when the Holy Spirit came. y qué ocurrió en la vida de los discípulos cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Listen, you don't have to wait till next week. Y ni tienes que esperar hasta la semana que You entra. may be sensing even right now something working inside of your life. Puede que a una hora ya estés sintiendo a Dios obrando en ti. That's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. He's not a feeling, No es un sentimiento, but He causes us to feel. pero nos causa a sentir. He wants to work in your life today. Él quiere obrar en tu vida hoy. Open up your heart Abre tu corazón and let Him have His way. y permítele que haga su voluntad. Amen. Amén. I'm just going to ask you to bow your head right where you are. Inclinemos nuestro rostro. Maybe this is your first time to ask Christ to come in and be the Lord of your life. Tal vez sea la primera vez que le pidas a Cristo que venga a ser el Señor de tu vida. But know that this is only the beginning. Pero es solo el principio. God has so much more for you. Dios tiene tanto más para ti. Maybe you've received Christ, but you've never received the experience of the baptism of the Holy Spirit. Tal vez has recibido a Cristo, pero nunca has recibido el bautismo del Espíritu Santo. I want to encourage you to open up your heart to receive Him. Te animo que abras tu corazón para recibirlo. And maybe you've been filled with the Holy Spirit, Y tal vez has sido bautizado en el Espíritu Santo, but it's been a long time that the Holy Spirit has not been flowing through your life. pero ya ha sido mucho tiempo en que no ha estado fluyendo el Espíritu Santo en tu vida. I want to encourage you to allow Jesus, allow the Holy Spirit to break up what's ever holding Him back in your life. Y te animo que permitas que el Espíritu Santo rompa lo que te detiene de fluir So we're going to pray right now. en Él. Vamos a orar. Amen. If you'd like, just extend your hand toward wherever you're watching from. Si quieres puedes alzar tu mano. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, Lord, we thank you for the Holy Spirit. te damos gracias por el Espíritu Santo. Jesus said He would come, Cristo dijo que vendría and He is here. y ya ha venido. And the Bible says where the Spirit of the Lord Y is, la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, there is liberty. hay libertad. There is freedom. Hay libertad There's freedom to know Jesus. para conocer a Cristo, There's freedom to repent. para arrepentirse, There's freedom to make Jesus the Lord of our para lives. hacer a Cristo el Señor de nuestra vida. So, Lord, if there's someone watching Si hay alguien escuchando you're dealing with their hearts right y now, estás tratando con su corazón ahora, God, I pray that they would ask Christ to come in, te pido, Señor, que le pidan a Cristo que pase, to be the Lord of their a ser lives, Señor de sus to vidas, forgive them of their sins. a perdonar sus pecados. Father, right now, Ahora, Padre, in Jesus' en name, el nombre de Jesús, God, we pray for an outpouring of the Holy Spirit. oramos por un derramamiento del Espíritu Santo. Wherever that person or that family is watching from, En donde quiera que esté esa persona o esa familia, God, let every doubt disappear que toda duda salga fuera and let the power and the presence of the Holy Spirit come near.
y que el poder y la presencia del Espíritu Santo baje. Lord, we ask that you would manifest the gifts of your Holy Spirit. Te pedimos, Señor, que manifiestes los dones de tu Espíritu Santo. That, Lord, if someone needs healing in their bodies, that you would heal them. Si alguien necesita sanidad, sánalo, Señor. Right now, in Jesus' name. Ahora, en el nombre de Jesús. If someone, Lord, needs, Father God, a miracle, that, Lord, you would work a miracle. Si alguien necesita un milagro, que obres ese milagro ahora. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Lord, we bind the powers of darkness. Atamos a los poderes de la oscuridad. We take authority over every work of the enemy. Tomamos autoridad sobre toda obra del enemigo. And we command you, Satan, to take your hands off of God's people. Y te mandamos, Satanás, que sueltes al pueblo de Dios. The Holy Spirit, work and have your way. Espíritu Santo, obra y haz tu voluntad. In the name of En el nombre de Jesus. Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Lord, we raise our hands to you, toward heaven, Señor, alzamos nuestras manos hacia el cielo. and we give you Y praise te damos toda la gloria. for everything that's been accomplished Por today. todo lo que has cumplido hoy. Lord, this is only the beginning Es solo el principio of what you have in store for de lo que us. está por venir. So much more Infinitamente más. than we could ask or think. De lo que podemos pedir o pensar. Lord, we bless you Te bendecimos. and we bless the church Bendecimos a la iglesia. in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. We love you. Les amamos. Keep your eyes on Jesus. Mantengan sus ojos en Cristo. God's best is yet to Lo come. mejor de Dios está por venir. Have a great week. Bendecidos esta Amén. semana.